येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेखपळाचे हेडलाईन्स। हायवे इंजिनियर आणि कंत्राटदाराच्या गाळपणान म्हाळशेक कुर्टी तरणाट्याचो घेतलो बळी। हाय टेन्शन लायनीचो शॉक लागून आयले मरण। मरणाक जबाबदार धरत इंजिनियर आणि कंत्राटदाराचेर FIR दाखल करात, मागला थळाव्या ॲक्टिव्हिस्टांनी। 2021च्या रिजनल प्लॅनात बदल करून 80% जमिनी केल्यात कन्वर्ट। बहुतेक जमिनी रियल इस्टेट वाल्यांच्या घशात। ह्यो कायदो दुरुस्त्यो प्लॅनाच्या नेमा विरोधात आशिल्ल्यान ताबडतोब प्लॅन फाटी घेवचो, नाजाल्यार TCP मिनिस्टर आणि CTPन दिवचो राजीनामो, मागला गोवा अभियानान। कथित खासगी भाड्याच्या वाहन धनियांनी कळंगूट थांबयली टॅक्सी। मोपा टॅक्सी मालकांनी उक्तायली तिडक। प्रायव्हेट गाडयो भाड्यान दिवपाचे पद्धतीक लागून सुरू वाद। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। हायवे इंजिनियर आणि कंत्राटदाराच्या घाळपणान म्हाळशेक कुर्टी एका तरणाट्याचो बळी घेतलो। हाय टेन्शन लायनीचो शॉक लागून तो आगताक खलास जालो। मरणाक जबाबदार धरत इंजिनियर आणि कंत्राटदाराचेर FIR दाखल करात, थळाव्या ॲक्टिव्हिस्टांनी मागला। प्रमोद नाईक ह्या अवंतीनगर तिस्क उसगावच्या तरणाट्याक हाय टेन्शन लायनीक लागून जीव वगडावचो पडलो। बेतोडा बोरी महामार्गा वयल्या म्हाळशी कुर्टी मगदूम कारखान्या लागसर सांजवेळा 6 वरांचेर हे अघटित घडले। हाय टेन्शन वायरीच्या करंटाक लागून ताका शॉक आयलो, जाग्यारच त्याचो बळी गेलो। हो कंत्राटदार आणि इंजिनियरांच्या घाळपणाचो बळी। महामार्गाचे घाळसनेन काम चल्ला, थळाव्यांनी तांचेर FIR करची अशें मागला। मी आज हांगा म्हाळशा वाड्याचेर आसा। आतां हांगा 1-2 वरां पयलीं एक इन्सिडंट घडलो। हे आतां तुमी पळयता आसतले हांगा लँड फिलिंग केल्लें आसा। हे लँड फिलिंगेची हायट जवळ 20 मिटर आसा। नॅशनल हायवेची जबाबदारी आशिल्ली तेंच्यांनी लँड फिलिंग करच्या पयलीं 33 kV जी आसा पळय न्ही ती शिफ्ट करपाची आशिल्ली। ती शिफ्टिंग करिनासतना हांगा लँड फिलिंग करीत गेले। एज अ रिजल्ट लँड फिलिंगांनी जो 33 kV आसा पळय तेजो फक्त 1.3 मिटर डिस्टन्स आसा। आज हांगा एकटो भुरगो गाडी उबी केली न्ही पल्सर आपणाली, आतां हांगा मुतपाक गेलो, थंयच तो उसळून पडलो आनी ऑन द स्पॉट मेलो। ह्या घटनेक जबाबदार तो कॉन्ट्रॅक्टर आनी इंजिनियर आसा। तेंच्यांनी हांगा बॅरिकेड्स घालपाचे आशिल्ले, जावं कितें बोर्ड लावपाचे आशिल्ले, सायनेजीस मारपाचे आशिल्ले, कांयच मारलेले ना। कोणी हांगा ओपन आसा म्हणटकूच हांगा येवंक शकता, पण आज एका मनशाचो जीव गेलो। एका जबाबदार इंजिनियर आसा आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर आसा। बेजबाबदारपणान काम केल्या बद्दल तेजेर FIR जावपा जाय, ही म्हाजी मागणी आसा। 1-2 वरां पयलीं हांगा एक इन्सिडेंट जालो। 1-2 वरां पयलीं असो इन्सिडेंट जालो की हांगा 33 kVचे वायर्स जे गेल्ले आसा नॅशनल हायवेच्यान लँड फिलिंग जाता आसतना माती जी आसा ती लँड फिलिंग भायर पर्यंत पावल्ली आसा आनी वायर जी आसा ती ग्रावंडाच्या फक्त तुमी पळोवपाक शकता 2 ते 3 फुटां पर्यंत वयर आसा। आमकां सदांच भंय दिसतालो की काम करणारे जे मनीस आसा तांकां खुबसो हांगा धोका आसपाक शकता म्हणून। पूण आयज अशें जालें की एक सामान्य जनते भितरले एक मनशाक आपलो जीव हांगा वगडावपाक पडलो। हेज्या खातीर कोण जबाबदार असो एक मोठो प्रश्न निर्माण जाता। हांगा काम जे आसा तें बेजबाबदारीन सदांच चालू आसता। हांगा कोण एक स्किल्ड मनीस सुपरवायझर केन्ना हांगा आसना। आमी सदांच पळयता की हांगा कोण तरी एक शेवाळ्याचो ड्रायव्हर जावं बाकीचे कोण आसा ते बारीक कामां करीत आसता आनी तांकां खबर आसना ही वायर चालू आसा काय बंद आसा ती। आतां हांगा तर पळयत जाल्यार लँड फिलिंग जे आसा तें पयस पावल्लें आसा आनी वायर जी आसा ती रस्त्यार येयल्ली आसा। सो आमी आयज म्हणटा की मनशाक तरी इतलें समज आसता की हांगा वायर आसता म्हणून, पूण जनावरां जी आमची गायो म्हशी आसता तांकां केन्ना समज आसना। आयज एक जीव ऑलरेडी गेल्लो आसा। आमच्या वाड्या बायलां केन्ना एक बाजार करून येता ती वाड्यारूच अशी चलत वयता। सो तांकां सुद्दां एक हो मोठो धोका आसतलो फुडेंय बी। हेजी एक सरकारान नोंद घेवची आनी तेजेर एक पर्याय आनी विकल्प बेगिनात बेगीन काडचो। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी। गोवा बचाव आंदोलन तापला। 2021च्या रिजनल प्लॅनात परत बदल करून 80% जमिनी कन्वर्ट केल्यात। बहुतेक जमिनी रियल इस्टेट वाल्यांच्या घशात घातल्यात। ह्यो कायदो दुरुस्त्यो प्लॅनाच्या नेमा विरोधात आशिल्ल्यान ताबडतोब प्लॅन फाटी घेवचो, नाजाल्यार TCP मिनिस्टर आणि CTPन राजीनामो दिवचो, अभियानान मागला। Lucrative agriculture to settlement, and it's already happening. ये गोंयचे जागे हा, दिस इज ऑलरेडी द सीन टुडे। ये गोंयचे जागे ऑर्चर्ड टू सेटलमेंट, जितकी हरियाळी आहा ती तांबडी करून दवरप,
कितक्या फास्ट तांबडी जाता ते पळोवप. आनी गोंयची भुरगीं सध्या म्हणटा की लँड यूज प्लॅनिंग कशें करचें, कितकें करचें, कितक्या सेन्सिटिविटीन करचें तें तर आमकां अजून खबर ना. टेक्नॉलॉजी आसून, सायन्स आसून, गायडलायन्स आसून, रेग्युलेशन्स आसून, ॲक्ट्स आसून, संविधान आसून, इतकें सगळें आसून तर आमकां खबर ना जाल्यार गोंयचो फ्युचर कितें जातलो हें आमी आमच्या कमीत कमी आमच्या भुरग्यांच्या नजरेन, आमचे फुडले पिळगेचे नजरेन तरी समजून घेवया. आणि तितून सगळ्यात व्हडलो प्रोजेक्ट अजून पर्यंत जो आहा तो 3,80,000 स्क्वेअर मिटराचेर धारगळे येवपाचो आहा, डेल्टा टाउनशिप म्हणून, आणि थंय कॅसिनोज येवपाचे आहा. आणि कॅसिनोचे बीन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोट करता आता गोंय सरकार. गोवा बचाव अभियानान आपलें आंदोलन परत एकदा खर केलां. अभियानाची फावंडर मेंबर सबीना मार्टिन्स सांगता ते प्रमाण फाटलीं 17 वर्सां निजी गोंयकारांच्यो जमिनी राखून दवरपाचें झूज चल्लां. गोवा बचाव अभियानाच्या वावुरप्यांनी लँड कन्वर्शनाचो डेटा एकठांय केला. परिस्थिती भयंकर आशिल्ल्याची तेंची नदरेक आयला. आतां गोंयकारांनी जागे जावपाचो वेळ येयला. मंत्र्यान एक तर प्लॅन फाटीं घेवचो ना जाल्यार सरळ राजिनामा दिवचो. आयकात सबीना मार्टिन्साक. गोवा बचाव अभियानान आयज एक मिटींग आपयल्ली. आमचे जे रिजनल प्लॅन आसा 2021 ह्या रिजनल प्लॅनान खुबशे चेंजीस हाडल्या. ओके, आनी हे जे चेंजीस हाडला ते आमचे गोंयचे सामके दोंगर मागीर शेतां जे सगळे इको सेन्सिटीव झोन हा ते काबार करतले. आनी आमी अशें पळोवन आमकां जे रिसर्च आमची जी रिसर्च टीम जी आसा ताणी डेटा एकठांय केला की कितली जमीन ताणी चेंज केला, ते कन्वर्ट केला. आनी सरकारान कितें केला की अमेंडमेंट आफ्टर अमेंडमेंट हाडीत आसा. पयलीं 16B हाडली, मागीर तेजे उपरांत 17(2) हाडले, मागीर आतां 39A हाडले. आनी ह्या अमेंडमेंटान तेणी जे आमच्यो जमनी आसा ते कन्वर्ट केले. जेन्ना आमी हे कन्वर्शनचो डेटा पळयलो जाल्यार 80% ही जमीन आसा ते रियल एस्टेट वाल्यांक दिला, डिरेक्टरांक दिला, आनी ते गोंयचे बी न्ही. हाफ ऑफ देम आर नॉट फ्रॉम गोवा. ओके, सो हे जे खंय तरी बंदी हाडपाक जाय म्हणून आमी हो डिमांड केला. आयज लोक इतले रागार आसा की इतली आमी वर्सां जाली, 17 वर्सां जाली आमी हो रिजनल प्लॅन गोंयकारा खातीर आसचो हाजे खातीर आमी झुजता. आनी तरी आसतना सरकार हे चेंजीस हाडीत आसा. आनी ह्यो पावटी लोकांनी निर्णय घेतला की आमी वोगी रावचे ना जे मेरेन हे कन्वर्जन्स बंद जायना. ओके, सो आयचे रेजोल्युशनान डिमांड केला की पयले सुवातेर हे ऑर्डिनन्साचेर बंदी आसपाक जाय. दुसरें म्हणजे की नाजाल्यार आमची मागणी आसतली की TCP मिनिस्टर आनी जे चीफ CTP दॅट इज द चीफ टावन प्लॅनर हाणें रेजिग्नेशन दिवपाक जाय, कित्याक हे सगळे कन्वर्शन जे जाला इट इज अगेन्स्ट प्लॅनिंग नॉर्म्स. आयचे मिटिंगेक आनी एक रेजोल्युशन घेतला की आमी गांवांनी मिटींग घेतली आनी पब्लीक मिटींग करतली लोया मैदानार आनी आझाद मैदानार, जे मेरेन ह्यो आमच्यो मागणी पूर्ण जायना ते मेरेन. प्रमोद सावंत सरकारान गोंयकारा खातीर तेंच्या मार्गात कसले तरेचे खड्डे खणून दवरल्यात तेवूय गोवा बचाव अभियानाक सांगात दिल्ल्या पर्यावरण अभ्यासकांनी आनी इतिहास तज्ञांनी सांगले. आयकात. हांगासर ह्यो एक प्लान घालपाक जाय, नाजाल्यार धारगळे कशे तांकां कॅसिनोज घालपाक जाय अशें दिसलें. तशें आपूण कितें थंयसर रेव्हेन्यू जनरेशन नाल्यार एम्प्लॉयमेंट क्रिएशनाचो प्रोजेक्ट हाडटलो म्हणून एप्लिकेशन घालपाचें. ते मागीर IPB बोर्डान वयता, तेजो चेअरमॅन आहा बाब प्रमोद सावंत. तो सिंगल विंडो क्लियरन्स म्हणटा, म्हटल्यार कितें आहा तें तेजे कडेन दिवपाचें, तो मागीर डिस्ट्रिब्यूट करतलो, कोणाक दिवपाचें तें तो पळयतलो. सो अशें करून करून तेंच्यांनी आतां हे पळय 17.18 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार जागो अजून पर्यंत IPBच्यान जो नॉन सेटलमेंट आसलेलो तो कमर्शियल केला. तर फाटल्या दिसांनी एक न्यूज वाचलेली, खंय मडकेवाल्याक धरलेलो म्हणून 250 रुपयाक. 250 रुपयाचे तेंच्यांनी मडक्याचो धंदो केल्लो म्हणून पुलिसांनी धरून येयल्लो पळय तांकां.
आणि कॅसिनोचं इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल करतात ते. अशे आमची गोंयच्या सरकाराचे जे डायरेक्शन आहा पळय, ज्या डायरेक्शनान ते आमकां सगळ्यांक व्हरपाक सोदता, तो फुडें कांय ना, खड्डो आहा आनी आमच्या लोकांक ते समजपाक जाय. Just like Goa Bachao Abhiyan of 2006, we need to repeat history in a statewide agitation which will engulf the whole of Goa. It's now and never. From Pedne to Kankon, everyone should participate in, and we have to lobby all the people come out in large number on the streets in Panjim, in Margao, and that is the only way government understand. It recognizes numbers, and the center also will take cognizance that Goa is burning for a cause once again, and we need to save our mother Goa. That is the only solution I feel. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांतली बेकायदेशीर पद्दत आशिल्ल्या कथीत खासगी भाड्याच्या वाहन धन्यांनी आपली एक टॅक्सी कळंगूट डॉल्फिन सर्कला लागसार थांबयली म्हण मोपा टॅक्सी धन्यांनी तिडक उक्तायली. भाड्यान दिवपाचे पद्दतीक लागून आदींच वाद चल्ला. तातूंत खासगी गाडयो भाड्यान दिवपाक लागिल्ल्यान हो वाद आनीक वाडत चल्ला. फुर्योज जाल्ल्या मोपा टॅक्सी धन्यांनी कलंगूट पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल करून गुन्यांवकारांचेर सक्तीची कारवाय करपाची मागणी अधिकाऱ्यांकडेन केल्या. हे गुन्यांवकार मोपा विमानतळार बेकायदेशीर खासगी भाड्यान गाडयो चलयतात असो आरोप त्यांनी फुडें केला. अशा बेकायदेशीर पद्दतीविशीं कागाळी हालींच उक्तायल्यात, जाका लागून ह्या वाठारात खासगी वाहन भाड्यान घेवपाचो वाडत आशिल्लो हुस्को स्पश्ट जाला. म्हजें नांव आनंद गावस. आमी हांगासर येयल्या मोपा एअरपोर्टा वयल्यान, कित्याक आयज आमची डॉल्फिन सर्कला कडेन एक गाडी आडयल्या. तो येयल्लो मोपाच्यान गेस्ट घेवन हांगासर ड्रॉप आउट. सो तेची गाडी 4-5 जाण कोण 2 व्हिलर कार येयल्या, त्याच्या फुडल्यान गाडी घातली. तो वयतालो, खाली वयतालो, तेणी गाडी उबी दवरूंक नासली. डायरेक्ट तेची गाडी आडयल्या आनी तेका बॅड वर्ड्स बीन दिल्या तेंच्यांनी, गाळी बी मारल्या आनी कितें कितें म्हणपाक लागले. सो तेका लागून मागीर तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनार फोन केलो. पुलीस येयले, घेवन गेले तेका भुरग्याक. आमी हांगासर येयल्ले पुलीस स्टेशनार तेच विचारपाक की हे भुरगे कोण, कित्या खातीर आडयली आमची गाडी. सो तेच्या वयल्यान आमकां कळ्ळें की जे प्रायवेट रेंटकार वयर भाड्याक दिता पळय मोपा एअरपोर्टाचेर, तेच भुरगे ते आसले, तेंच्यांनी ती गाडी आडयल्ली म्हूण तेची. तुम्ही आता हांगा कंप्लेंट केल्ली आसा? आमी आतां तेचेर कंप्लेंट घातल्या आनी आमी मागता कलंगूट पुलीस स्टेशन PI कडेन की हेचेर जाता तितली स्ट्रीक एक्शन घेवपाची, जेणे करून आमचे GA11 गाडयो पळय बिजनस हो आमकां सदांच करपाक जाय. आमचे गाडयो हांगा येता, तेंचे गाडयो तेडीन वयता. म्हणटकूच आमचे फाल्यां सकाळी दुसरे GA11 गाडयो घेवन येयल्ले, तेंकांय जर हे अशेंच हाडून तेंकां त्रास करपाक लागले जाल्यार धंदो सारको जावचोय ना. तेंचोय धंदो जावचो ना, आमचोय धंदो जावचो ना. तेका लागून मातशें आमी आतां PIक रिक्वेस्ट करता की जे कोण हे आतां भुरगे आहा जेणी कोणी आमची गाडी अडयला, तेंचेर मातशी जाता तितली स्ट्रीक एक्शन घेवपाची आनी कितें तें आमकां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स हेचेर दिवपाचो. नेमकें प्रकरण कित्या खातीर स्टार्ट जालां? नेमकें प्रकरण कित्या खातीर स्टार्ट जालां? हे प्रकरण स्टार्ट जाला प्रायवेट रेंटकार दिता म्हण भाड्याक. ओके. प्रायवेट गाडी रेंटाक दिता वयर मोपा एअरपोर्टाचेर. जेन्ना प्रायवेट गाडी रेंटाक दिता म्हण आमी आडयल्ली गाडी ती. तुम्ही मोपा हेजेर आसता? आमचे टॅक्सी घेवन आमी मोपा एअरपोर्टाचेर आसता सगळे GA11 आमचे गाडयो. आनी आमी पळय अजून मेरेन आमी जी लिगल रेंटकार आहा पळय ती अजून मेरेन अडोवंक ना, केन्नाच अडोवंक ना. तांकां आमी त्रासूय करूंक ना आनी करचेय बीन ना त्रास. इवन आमच्या कडेन गेस्ट येता, आमच्या गाडयेन गेस्ट बसता, तो आमकां सांगता रेंटकार मागता. आमी हे 03 जे आमचे फ्रेंड आहा, आमच्या नेटवर्कान आहात भुरगे, तेंचे गाडयो आमी तांकां दिता, तेंचे कॉन्टॅक्ट नंबर डायरेक्ट दिता. आमी अशें आनीक कोणाचे आमचे आनीक प्रायवेट गाडयो आमच्याय कडेन आहा, जाय जाल्यार आमी दिवंक शकता तांकां गाडयो, पूण आमी तशें दिना. आमी जे लिगल आहा ते दिता न्हू गाडयो. ओके. तुम्ही त्यांच्या गाडी आडयता म्हणून तेंच्यांनी तुमी हे केल्लें आसा? हय, आमी तेंचे आडयता म्हटल्यार आमी कितें आहा पळय तेंचे प्रायवेट गाडी तुमकांय खबर आहा की दिवपाक मेळना म्हण कोणाकूच. प्रायवेट गाडी आहा पळय तितलीच आडयता आमी. ओके. आमी जी येल्लो ब्लॅक जी प्रॉपर नंबर प्लेटीची येता पळय ती दिना. कित्याक येल्लो ब्लॅक जेका आहा पळय आतां एज पर गव्हर्मेंट रूल तेका स्पीड गव्हर्नर बीन आहा. म्हणटकूच प्रायवेट गाडयेक स्पीड गव्हर्नर बीन कांय नासता न्हू. एक्सिडंट जर तेतून जावंक शकता जाल्यार एक्सिडंट हेतून जावंक शकता, वयल्यान हेतून मेजर एक्सिडंट जावंक शकता. तुम्ही आता हांगा कंप्लेंट केल्ली आसा, तुमकां पुलिसा कडल्यान कितें कळ्ळां? आमी आतां कंप्लेंट केल्या आनी तेच आमी मागता की PI जे कोणी आमच्या डॉल्फिन सर्कला कडेन गाडी आडयल्या ते कोण भुरगे आहा तेंचेर मातशी स्ट्रीक एक्शन घेवपाची आनी खंय तरी आमच्या भुरग्यांक न्याय दिवपाचो. गोवा 365 खातीर संदीप कमलकार, मनीष परब आनी सानिका नागवेकर.
डायरेक्टर एंड ऑल रँक्स ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ फायर अँड एमर्जन्सी सर्व्हिस हांचे जोड पालवान 36th एन्युअल इन्स्पेक्शन डे परेड आणि इनाम वितरण कार्यावळ झाली. शेनवारा 16 मार्चाक सातिनेज पणजेच्या फायर फोर्स हेडक्वार्टर्सात हो सुवाळो जालो. या वेळार परेड, ट्रॉफी, इनामां वाटप, सादरीकरण आणि प्रदर्शन जाले. पळयात. The Goa State Fire Force Training Center is recognized as a regional training center by the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi. And presently, a batch of 30 sub-officers deputed by the National Fire Service College, Nagpur, and they are undergoing training at this regional training center. Besides this, the training is being imparted to various government as well as the semi-government organizations, and the state disaster management responsibility and the authority had designated the department as a nodal department for enrolling and the training of the 400 Apada Mitra, Apada Saki under the scheme of the Government of India. The department has enrolled 400 Apada Mitra and Apada Saki volunteers and has completed overall training of the enrolled volunteers, and we have achieved a target of 400 trained Apada Mitra and Apada Saki by the Directorate of Fire and Emergency Services. In maintaining the environment, so any fire incident put at the first instance provides environment a very clean atmosphere, and in that way you are also a major part of fighting the environmental degradation. This force is known for the speed, quick presence of mind and courage while tackling emergency incidents. You have to keep fit, and this force requires fitness at all the time, and so that you can respond to any emergency situation. I urge all the ranks of the fire brigade to maintain good fitness at all point of time. And on the part of the government, I would like to assure that whatever your genuine grievances are there, it will be redressed, and your director takes a very keen interest and he follows up all the proposals which are in the secretariat, and I have seen him several times that he comes to the files on important item and gets it cleared from desk to desk. So the fire brigade is in the safe hand, and your director is doing all his best to put these forces at a higher pedestal. The government of Goa is also boosting the infrastructure of the fire department. I think now 3-4 fire stations, new fire stations are under construction in Vasco, Bicholim and Valpoi, and in the coming few months this will be commissioned. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. पणजेच्या तालिगांव कम्युनिटी हॉलात होम फर्निचर आनी थायलंड इंटरनॅशनल शॉपिंग फेस्टिवलाचे 4 दीस प्रदर्शन घडोवन हाडला. घरचे सजावटीच्या विविध वस्तूंचे प्रदर्शन होम फर्निचर आनी थायलंड फेस्टिवलान चालू केला. लोकांचो ताका उपाट प्रतिसाद लाभला. घराक उपेगाक पडपी वस्तू, लाकडी सामान आणि हेर सजावटींच्यो वस्तू अशे तरेचे आयटम विकपी स्टॉलां कम्युनिटी हॉलात प्रदर्शनाक दवरल्यात. रांदचे कुडीत वापरपाच्यो वस्तू, विविध खाना, लोणची आणि हेर वस्तू उपलब्ध आसात. वेगवेगळ्या विक्रेत्यांनी स्टॉलां लायल्यात. तांकां उपाट प्रतिसादय मेळटा. सोमारा 18 तारखे मेरेन प्रदर्शन चालू उरतले.
Hello, good evening Goa. This is Kavita here from iAds and Events, and we would like to welcome you all to this lovely furniture fair and Thailand shopping festival, which is being held at Talegaon Community Center at Karanzalam. This is from 15th to 18th of March, from morning 10 a.m. to evening 8:30 p.m. It is an entry fee of 30 rupees per head. We have wonderful stalls bought for Goa here. They consist of all contemporary furniture, outdoor furniture, shisham wood furniture. Then we have a lot of other interior items also, like onyx marble statues. We have water fountains, paintings, and especially the Thailand Shopping Festival, which has stalls completely come from Thailand, especially for Goa, from saris from Bangladesh, lights from Turkey, dry fruits from Afghanistan, Iran silver jewelry, and handicraft items from Africa. So I wish to see all of you here. Have a wonderful weekend. Spend with us at Thailand exhibition and explore us. Thank you so much. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, समृता खंडगावकार आणि निखिल जल्मी. UB आंबावलेन बेनफिका FC 7 विरोधात 2 गोल फरकान हारावन गसगशीत जैत जोडले. GFA डिव्हिजन 2 लीग प्ले ऑफ लीग फुटबॉल सर्त नावेलच्या रोजरी चर्च खेळामळार ही सर्त रंगली. पळयात रंगतदार डावपेच. पहिल्या सत्रात UB आंबावलेन 2-1 अशी आघाडी घेतिल्ली. दुसऱ्या सत्रात अलेक्स फर्नांडिसान खेळाच्या 97व्या मिनिटार आपली हॅट्रिक पुराय केली, जाल्यार रेस्टन सिमोयसान 62व्या आणि 72व्या मिनिटार गोल केलो. मागीर सोवेल फर्नांडीस आणि क्रिस्टोवन कार्दोजो हांनी गोल करून UB आंबावलेच्या स्कोरशीटात आपली नावां जोडली. जाल्यार बेनिफिका FC पंगडान गोल करपाचे खर यत्न केले, पूण तांकां 2 गोलांचेर समाधान मानचे पडले आणि 7 विरोधात 2 गोल फरकान बेनिफिका FC हारोवन UB आंबावली जैतिवंत जालो. पळयात. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. सप्तकाच्या शेवटाक नितळ मळब पळोवपाक मेळटले. तापमान गरम आसतले. कांय सुवातांनी उतळ धुके पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 3 दिसांत चडांत चड तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. थंडायेन दिसाची सुरवात जातली, पूण दीस वता तशेंच हवामान गरम जातले. हवामान विभागाचो अदमास. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.